প্রতি বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয় এই দিনটিতে। উপস্থিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহ অন্যান্য সহকর্মী বৃন্দ এবং আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমরা সমবেত হয়েছি। আজকে এই সানডেতে, রবিবার দিন, ছুটির দিনে আমরা সমবেত হয়েছি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা। शरीरात्मसंयोगम् प्रणवबाणप्रयोगम् प्रपञ्चक्लेशवियोगम् आदियोगिकृतमहायागम् आनन्दशङ्खरागम् आरोग्यभाग्ययोगम् आनन्दशङ्खरागम् आरोग्यभाग्ययोगम् शरीरात्मसंयोगम् शरीरात्मसंयोगम् वेदांत पुराण काव्येतिहास वर्णितम् भक्ति ज्ञान कर्म ध्यान चतुर्विधेन गीता बोधितम् यम नियमासन ओम ओम प्राणायाम प्रत्याहार ओम ओम धारण ध्यान समाधि इव ओम अष्टांग साधना शोभितम् अनंत शांति कामुकम् अचिन्त्य मोक्षदायकम् शरीरात्मसंयोगम् शरीरात्मसंयोगम्
यतीश मौनीन्द्रशिष्यभूषितम् ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चतुर्जनेन मनसा स्वीकृतम् इन्द्रिय निग्रह ॐ मूलाधार स्वाधिष्ठान ॐ मणिपुर आज्ञा विशुद्ध्यनाहत ॐ सहस्रार चक्र त्रिसप्तति नाडिनां वासितम् वसुधैक कुटुम्ब प्रेरितं समस्त शक्ति पूरितम् शरीरात्म संयोगम् शरीरात्म संयोगम् प्रणवबाण प्रयोगम् प्रपंच क्लेश वियोगम् आदियोगिकृत महायागम् आदियोगिकृत महायागम् आनंद शंखरागम् आरोग्य भाग्य योगम् आनंद शंखरागम् आरोग्य भाग्य योगम् नमः ma ga ga re sa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma sa ga ma pa ma ga re sa pa ma ga ma pa pa ma ga ma pa pa ma ga ma pa Watanam jali